বাচ্চারা সব বাচ্চা মাত্রই মাংস বিয়ে বাড়িতে আজ বিয়ে বাড়িতে ব্লগ कर लेছি বিয়ে বাড়িতে আজকে এসেছি খুব ভালো লাগছে और খুব সুন্দর দাদার বিয়েতে এসেছিলাম আর খুব ভালো কিন্তু আমাদের বড় ফোনে আছে কিছু বোঝা যায় না ভালো খুব সুন্দর জায়গা ভালো লাগছে আর এখানে আজকের বিয়েতে এসেছিলাম তো বিয়েতে আজকের একটা দাদার বিয়েতে এসেছিলাম ভালো লাগছে বিয়েতে खूब सुंदर जगह मस्त जगह है और आया था शूटिंग करने के लिए अभी इधर आके शूटिंग हो रहा है बढ़िया है नाइस जगह नाइस लोकेशन बहुत बढ़िया है खूब ভালো লাগছে জিনিস খুব ভালো জায়গাটা সুন্দর লাগছে ভালো খুব ভালো লাগছে পিতাজি ওটা আছে ভালো नाइस जगह नाइस लोकेशन खूब सुंदर লাগছে बहुत बढ़िया है भैया ये पकड़ो ऐसा थोड़ा अरे ब्लॉक हो रहा है थोड़ा पकड़ो ना भैया रुको मैं एसएमएस कर 2 मिनट यार हाय गाइस वॉइस चिरंदा जैसे आंसर चलो सुनो ना इधर थोड़ा पकड़ो ना सीधा करके यार ए भाई छोटू ए भाई इधर एखान टाइम একটু আনি তুই আইতে একটু আনি ধরবি খালি আর ধর না একটু আনি ভালো জায়গা খুব সুন্দর নাইস জায়গা নাইস লোকেশন খুব ভালো লাগছে আজকের বিয়ে বাড়িতে এসেছি हाय गाइस बॉय चिरंदा देसी डांसर चिरंजीत कोयाल यूट्यूबर मेरा चैनल लाइक शेयर करना देखना বিয়েতে এসেছি नाइस जगह नाइस लोकेशन नाइस बहुत बढ़िया जगह है चिरंदा देसी डांसर चिरंजीत कोयाल यूट्यूबर मेरा चैनल लाइक शेयर करना देखना हाय गाइस बॉयज चिरंदा देसी डांसर चिरंजीत कोयाल यूट्यूबर मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट्स करना देखना।